ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। शुक कहन्ति राये शृण ए भागवतर लक्षण। 10 प्रकारे भाव चिन्ति पुराण पुरुष बोलांती। ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोहर सम्मुखे। सर्ग विसर्ग भूतिस्थान पोषण मुक्त विद्यमान। मन्वन्तर वंशानुकथा निरोध आश्रय व्यवस्था। 10 विशुद्धि अर्थ रहे नवलक्षणे जेबा होए। वेद विचारी अनुमाने तत्व कहन्ति मुनिजने। आकाश शब्द तनुमात्र महत अहंकार तत्व। एहांक जन्म कर्म कही स्वर्गर गुण मत देई। ब्रह्मार गुण विपरीते विसर्ग पंच समुचिते। विष्णु विजये स्थान कही पोषण अनुग्रह होई। मन्वन्तर जे साधु धर्म कर्म वासने उति नाम। विष्णु विजये स्थान कही पोषण अनुग्रह होई। विष्णु अवतार चरित तदन्ते वर्णे सेउकत। वंशानुकथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्ये। संहरी आत्मा रसकति जले शयन जोगपति। निरोध बोली तार नाम लीन स्वभावे पूर्ण काम। मुक्ति लक्षण दिव्य स्थिति नाही न घटे पूर्ण गति। प्रकार निरोध ए दुई आश्रम नाम ए बोलाई। से परमात्मा नरहरि एबे अशेष घटे पुरी। तार सकाशु जीवलोक तेणु बोलाई अधार्मिक। से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा सेहि। ए भावे एक एकतर कही न लखी परापर। सर्व आश्रय तार नाम पुरुहूत पुरुष नाम। सेते बेले अंडभेदी बाहर होई गुणनिधि। आत्मार स्थान चिंता करी स्वभावे जल रूप धरी। पुरुष नाम नर हेला तहिरे नारी जे व्यापिला। से जल मध्य मायाधर बंदिली सहस्र बसर। दृश्य अदृश्य रे कारण तेणु से नाम नारायण।
ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ କାଳ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଏକ ମେଳ। ଯାହାନୁଗ୍ରହେ ଉପୁଜନ୍ତି ଯାହାନୁଗ୍ରହେ ଲୀନ ଯାନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ ମାୟା କଳ୍ପେ ଉଠି ଆଣି କଳ୍ପଇ ନାନା ସୃଷ୍ଟି। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତା ଶରୀର ଭ୍ରମଇ ସ୍ତ୍ରୀଧା ଅହଙ୍କାର। ଅଧିଦେବତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଅଧିରେକ। ଗୁଣ ପୌରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ତ୍ରିବିଧ ବିଧି ବଳେ ହେଳେ। ଅନ୍ତେ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ଭଜେ ଆକାଶ ଗୁଣମୟ ସୃଜେ। ସ୍ୱଭାବେ ଶେଷେ ଶ୍ରେୟ ବଳ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଅନ୍ତର୍ଗଳ। ଏ ଚାରି ଭାବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ଦଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୂଳନାଥ। ଚଳନ୍ତି ଯାର ଅନୁପଥେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ରାଜାକୁ ଯେହ୍ନେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେବକ ପଥ ଅନୁସରି। ମୂଳକ ମଳୁ ସେହୁ ପଥେ ପ୍ରାଣୀକି ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ପଥେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତଜାତ ଶ୍ରମେ କ୍ଷୁଧା ଉପୁଜେ ତୃଷା ଭ୍ରମେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ମାର୍ଗ ମୁଖ ଏଣୁ ସର୍ଜିଲା ଅଗ୍ରେ ମୁଖ। ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ ତା ସଙ୍ଗେ ରସନା ସଂଯୁକ୍ତ। ତାର ସଂଯୋଗେ ନାନା ରସେ ଆସ୍ୱାଦେ ଆତ୍ମାର ବିଶେଷେ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଅଗ୍ନିର କ୍ଷଣ ବାଦ୍ୟ ଧରେ। ଶୁଚି ସୁଗନ୍ଧ ଭୋଗ ଫଳେ ନିଶା ବିବଳେ ବାୟୁ ବଳେ। ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପୁଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବାହ ବୁଲେ। ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜିଲେ ଅନ୍ଧକାର। ଜ୍ୟୋତି ସର୍ଜିଲା ରକ୍ଷପଣେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶେ ଦଶ ଗୁଣେ। ବେଦ ଦେବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣେ ବିଧାତା ଦେଇ ଅନୁମାନେ। ଶୁଣିମା ଅଥେ ନାନା ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା କର୍ଣ୍ଣ। ଦିଗ ଦେବତାଙ୍କର କ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ମନ୍ଦ କ୍ଷୀଣେ। ନାନା ସବଦେ ନିଷ୍ଠା ଗୁଣେ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ଜାଣିବ ତକ୍ଷଣେ। ପୁଣ ବିଧାତା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ଚର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବଙ୍ଗେ। ଶୀତତପତ ଯେତେ ଜାଣି ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣି। ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣ ଭଜେ ଉପରେ ବହେ ରୋମ ରାଜେ। ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶେ ହୃଦୟ ଉପରେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନିକର
जही रक्षक सुनासीर जीवन गतागत शून्य विधाता संचिला चरण जे भाम दक्षिण पयर जही रक्षक दामोदर संसारे हव्य कव्य विधि चरण जुगे बळे साधी वस्तु उपार्जन कारण गगने बेनिचरण बेनिचरण मूल देशे आनंद गगन प्रकाशे जे स्थिति उत्पत्ति कारणे ता प्रजापति सुरगणे उभय आनंदर द्वार अज्ञान तुले नाश कर अर्णव जन रस मार्गे नाड़ी सर्जिला कुखी जोगे नदीर प्राये बेनी पासे प्रान्ते समुद्र रसे ग्रासे उभय नाड़ी नाम तुष्टि समुद्र नाम बहे पुष्टि आत्मा माया को इच्छा करी सत्य हृदय रूप धरी नाम संकल्पे चंद्रमन हृदये हांकर स्थान हृदये आबोरिबासे अस्ति सर्जिला पृष्ठदेशे अस्ति भितरे मजा कला उदरे मेद भियाइला तार उपरे मांस धरी रुधिर आभरण करी तार उपरे चर्मलोम मजार मध्य रहे सोम एमंत करी सप्त धातु प्राणी जीवन मूल हेतु बास्तरी सहस्र कला नाड़ी हृदय कमल मध्य बेढ़ी प्राणहर हई यांक मध्य अर्णर रस मूल भेदे गेनीण नाड़ी मध्य जाई प्रवेश सर्वांगरे नेई त्रिगुणात्मक इंद्रिगण सर्वविकार आत्ममन बुद्धि विज्ञान स्वरूपिणी जेणे संसार माया जिणी अवनी उदक नल पवन आकाश मंडल एमंत कहिली मु तोते विष्णुर स्थूल रूप जेते ए जीव ब्रह्मांड धारण बेष्टित अष्ट आभरण पृथिवी आदि पंचभूते एमंत बुद्धि अहंकृते ए अष्ट गुणे आवरण एमंत ब्रह्मांड घटण ए अष्ट गुणे आवरण एमंत ब्रह्मांड घटण ए स्थूल रूप ए जाहार
ଏହାର ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକର ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧାନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସେ ଖେଳେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ପଣ୍ଡିତେ ନ ମାନନ୍ତି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପଶୁ ବାଳକ ରୂପେ ହରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବତରି ଏକାନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ କ୍ରିୟା ନାମ ଧାତୁ କର୍ମ କର୍ମଙ୍କର ହେତୁ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନକୁ ସର୍ଜି ଲୋକ ହେଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅସୁର କିନ୍ନର ଗୁୟକ ଅପ୍ସରାଜେ ଦକ୍ଷ ନାଗ କି ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖଗ ଉରଗ ମାତୃଗଣ ରକ୍ଷ ପ୍ରେତ ପିଶାଚିଗଣ ଭୂତକୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବିନାୟକ ଉନ୍ମଦ ବେତାଳ ନିରେକ ଗ୍ରହ ଡାକିନୀ ମୃଗ ଖର ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ବନ ଘୋର ତ୍ରିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଆନେ କେବଳ ସ୍ଥଳ ବିନାଶନେ ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଚର କୁଶଳ ଅକୁଶଳ ପର ଏତେ ପ୍ରକାରେ ନାମ ଗତି ଆତ୍ମାର ବଳେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦ ତିନି ଲୋକ କେ ଦେବ ଦାନବ ନରକ ସତ୍ୟରେ ସୁର ରୂପ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ଭବଇ ତମ ଗୁଣରେ ଅଧୋଗତି ପାପିଷ୍ଟେ ତହିଁ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ଏ ତିନି ଲୋକ ତିନି ଗତି ଭାବେ ସର୍ଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହି ଏକ ଆରକେ ନ ଗଣିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହି ନ ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ ଏ ତିନି ଭାବେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ସ୍ଥାନ ସୁଖ ସମ୍ଭବେ ଦିନ ହରେ ଯେ ବିଧି ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି
आत्मार क्रीडा नाश करे बालक प्रकार व्यवहारे सर्वहरई अवसाने जिमुत जेसने गगने जे भावे हरि गुण जेते देवे चिंतिवे जहि चिते सृष्टिर आदि जन्म काले जे कर्म साधे जोग बले स्वभावे कर्म जार नाही विष्णुर माया प्रकाशई ए ब्रह्म कल्पित संसार विकल्प नामटी एहार ए नृत्य साधारण विधि जे पूर्व कालु प्रसिद्धि भावे कहिलु कल्पगुण राजन सावधाने शुण सोन को बाच हे सुत कह विष्णु कथा क्षणे छाड़िब मनोव्यथा पद्मकल्पर कथा कह क्षण न लागे भवमोह जे दुर्योधन दुष्टवाणी विदुर सभा मध्ये शुणी कुटुंब आशा दूर करी बने पशिला कि विचारी पृथ्वी कला पर्यटन वन पर्वत घोर वन कैबल्य भावे इच्छा कला अनेक तीर्थ से भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार काहीं होइला एकाशोर ब्रह्म संपाद बेनि जने करी बंचिले केउ स्थाने विदुर पचारिले जेते मैत्रेय बोधिले जे मन्ते पुणी से बंधु त्याग शोके मिलिला हस्तिना कटके परीक्षा वाक्य चिते घेनी ताहा कहिले सुखमुनि से प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुख सौनक संपादन शुणते न लागई विघ्न द्वितीय स्कंदे भागवत अमृत रसमय गीत सुजन प्राणी करहित कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 द्वितीय स्कंदे दशलक्षण कथन नाम दशमोऽध्याय इति द्वितीय स्कंद समाप्त। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः यदि सुधामसुधा वा मम दोष न विद्यते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।